सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मरी हसन और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास को तौहीन अदालत केस में सज़ा सुनाई। तनवीर इलियास को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई गई। तनवीर इलियास किसी भी अवामी ओहदे के लिए 2 साल नाअहल रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया। आइन के गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत से मुतल्लिक जस्टिस काजी फायज ईसा की वजाहत सामने आ गई। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तकरीब में मदऊ किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इस बात पर हैरत है कि लोग उनके बैठने की जगह पर एतराज़ उठा रहे हैं। एक जज की तकरीर करते हुए उन्हें दरमियान में बिठाया गया। उन्होंने अपनी मर्जी से जगह का इंतखाब नहीं किया। बताया गया था कि तकरीब में सियासी तकारीर नहीं होंगी। तकरीर नहीं करनी थी, मगर सियासी बयानात के बाद वजाहत करना लाजमी था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अवामी नुमाइंदे इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान 3 रोज़ में दूसरी मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है कि जस्टिस फायज ईसा का वजाहती बयान चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ। दोनों जजेस के दरमियान हफ्तावार तातील के दौरान भी तवील मुलाकात हुई थी। नैब कानून में तरमीम की कोशिश पर अदलिया से आला तरीन सतह पर धमकी दी गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में इंटरव्यू के दौरान बड़ा इंकशाफ कर दिया। मेज़बान रेहान तारिक से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, लेकिन अदलिया की तरफ से धमकी गई। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कई दफ़ा पब्लिकली प्राइवेटली भी कहा है कि इस इदारे को लेजिस्लेट करके ख़त्म कर दें, वरना ये मामला चलेगा नहीं। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो हमने इस पर एक कमेटी थी जो काम कर रही थी 3 साल से। मुझे जुडिशरी की आला तरीन सतह से पैगाम आया कि अगर आपने इस कानून को छेड़ा, सुबह छेड़ेंगे तो रात को स्ट्राइक डाउन करेंगे, रात को छेड़ेंगे तो सुबह स्ट्राइक डाउन करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े तल्ख मामलात हैं हमारे मुल्क के अंदर, अदलिया और जो ये रिलेशनशिप रही है इंसाफ की। जुडिशरी से आपको गोएड नहीं मिल रहा था, ये कह रहे हैं जी सपोर्ट नहीं चाहिए होती। उन्होंने धमकी दी एक तरह से कि अगर आपने इस कानून को छेड़ा तो हम इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। इस किस्म के हालात हमारे मुल्क में हुए हैं। तो मैं इसलिए जो कहता हूँ कि आज हर एक को अपने डोमेन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है, गलत हो सही हो। हुकूमत का एक बार फिर फुल कोर्ट का मुतालबा। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं मौजूदा तनाव के हल का बेहतरीन तरीका फुल कोर्ट की तश्कील है। अस्खुद नोटिस को 4-3 से मुस्तरद किया गया। सवाबदीदी इख्तियार को किसी ज़ाब्ते के तहत इस्तेमाल होना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आइन कहता है चारों सूबों को साथ लेकर चलना है। हुकूमती फैसलों के पीछे अवामी ताकत है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जस्टिस काजी फायज ईसा पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू में कहा कि गोल्डन जुबली तकरीब में जस्टिस फायज ईसा की शिरकत एजाज़ का बाइस थी। जस्टिस साहब की खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। जब जस्टिस साकिब निसार PTI के दफातर में जाते थे तब तनकीद करने वालों की आंखें बंद थीं। साकिब निसार ने डैम तामीर फंड में करप्शन की, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं। साकिब निसार को इख्तियार था, लेकिन उन्होंने गैर आइनी काम किए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास जल्द बुलाकर इसमें इलेक्शन फंड से मुताल्लिक मुशावरत होगी। कमेटी के चेयरमैन कैसर अहमद शेख ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि तमाम अरकान असम्बली से राय लेकर मुल्की मफाद में फैसला किया जाएगा। हमारे पाकिस्तान की मुईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा दिगर हुआ है। हालात जो है दिन ब दिन हमारे यहाँ ख़राब हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है 40% तक चली गई है, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। हमारे पास रिज़र्व जो है वो सिर्फ $4 बिलियन स्टेट बैंक का पाकिस्तान के पास रह गए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स घट रही है। इसमें अभी जो एक्सपोर्ट की फिगर्स आई हैं, हमारे रेवेन्यू घट रहे हैं क्योंकि इकानमी स्लो डाउन हो रही है। इकानमी में ग्रोथ भी आलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। तमाम मुल्क के जो भी काबिल लोग हैं वो मिल बैठ के इकट्ठे होके इसको निकालें, इस जो तकलीफ मराहल हैं। इमरान खान आज भी अपनी रिश्तेदारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कायम करना चाहेगा। इमरान खान फौज के साथ हैं या मुखालिफ, उनके बयान से कोई समझ नहीं आती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कलअदम TTP आज भी पाकिस्तान पर हमलों के लिए
افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ TTP رہنماؤں کی پاکستان میں دوبارہ آبادکاری عمران خان حکومت کی حکمت عملی تھی۔ TTP جو ہے آج بھی جو ہے سوائل استعمال کر رہی ہے، اس کا افغانستان کا پاکستان میں مختلف حصوں میں آپریٹ کرنے کے لیے، خصوصاً KP میں۔ تو وہ چیز ہم نے ڈفرینٹ چینلز کے ذریعے کابل کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں، اور میں خود بھی گیا تھا وہاں پہ اباؤٹ اے منتھ بیک، اور میں اور DGI دونوں گئے تھے۔ تو بڑی ڈیٹیل میں ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی تھی۔ جو ایکیوز کر رہے ہیں عمران خان صاحب فوج کو، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں ایز فار فوج از کنسرنڈ اور ایز فار امریکہ از کنسرنڈ۔ دونوں یہ فوج کے متعلق بھی، امریکہ کے متعلق بھی پچھلے 1 سال کے اندر انہوں نے بہت سی شفٹی قسم کا جو ہے نا اپنا کریکٹر جو ہے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ وہ آج بھی جو ہے اپنی رشتہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اسٹیبلش کرنا چاہیں گے۔ IMF ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری، رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 0.5% تک رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ برس پاکستان کی GDP 3.5% تک رہنے کی توقع ہے۔ رواں سال پاکستان میں مہنگائی 27.1% رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ برس پاکستان میں مہنگائی 21.9% رہنے کی توقع ہے۔ رواں سال بجٹ خسارہ 6.8% تک رہنے کا امکان ہے۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا۔ افطار ڈنر میں اسپیکر قومی اسمبلی، پیپلز پارٹی کے سینیٹرز، وزراء مملکت اور وزیر اعظم کے معاونین خصوصی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملکی، سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ماحولیاتی سروے کا پہلا ڈرافٹ مکمل کر لیا۔ سروے کے مطابق روڈا انڈسٹریل زون میں 550 صنعتوں کے پاس EPA کا NOC موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے بسام سلطان رپورٹ کریں گے۔ فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ماحولیاتی سروے کے مطابق روڈا انڈسٹریل زون میں 50% اسٹیل انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر انوائرمنٹ نادیہ طاہر کا کہنا ہے کہ سروے میں تمام انڈسٹری، ماحولیاتی اثرات، کاربن، زیر زمین پانی کا استعمال، سیوریج انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے انڈسٹری کو معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ یہ انڈسٹریل سروے ہم نے کروایا انڈسٹریل زون فیز 1 کے اندر، اور اس میں میکسیمم ہمارے پاس 40 سے 50% جو انڈسٹری ہے وہ اسٹیل انڈسٹری اس کو کور کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس طرح سے ہے کہ اس سروے کا مقصد کیا تھا؟ اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک بیس لائن ڈیٹا تیار ہو جائے، اور اس بیس لائن ڈیٹا کے اندر ہم یہ جان سکیں کہ آیا وہاں پہ انڈسٹری کون سی لگی ہوئی ہے۔ اس انڈسٹری کو جاننے کے بعد، اس کی انفارمیشن لینے کے بعد ہی ہم یہ اصل میں اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ پنجاب اسمال انڈسٹری اور ورلڈ بینک کے تعاون سے آلودگی کے خاتمے کے لیے SOPs کی تعمیر کرنے والی انڈسٹری کو 1 کروڑ تک کا معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ روڈا ماحول دوست منصوبوں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر سے شہریوں کو بہترین طرز زندگی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔